jalan ya. Ya wis, hati wis. Itu tetap Pak menarik teman-teman ke posko aja Pak. Lebih aman di posko tolong dijem parah juga. Saya akan narik teman-teman di ya. Kita lagi ada di tengah jalan ini. Oh. Good. Ini ke dia. Tuh ya Allah. Allahu Akbar. Pakai bawahnya sak kabeh. Menang kabeh anu eta mah. Astagfirullah. Harga lingga. Tiarap, be, tiarap. Posisi. Bu, tiarap, bu, tiarap, bu, tiarap, tiarap. Tiarap, bu, tiarap, tiarap. Tiarap, tiarap. Tiarap, tiarap. Tiarap, tiarap. Tiarap, tiarap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadur Iya, kacau, situasi kacau. Iya, panik kan? Enggak. Ayo, ayo. Enggak apa-apa, ayo. Ayo.
Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Kono wong ambek wahno ya wong. Lah ya gak ono kok, ya ana wong sepedane mang tok. Iya. Iki motor apa iki KWB. Oh betul. Kayak gini. Wis entek ae. Kilat-kilat. Wis entek, Bah. Bisa, Bos. Wis pulang kembali. Lah, udah. Bahaya. Putar balik bahaya. Keren. Ya, keren. Ya Allah, pohon-pohon tumbang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Ya saya ayo kembali Mbak. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Yang ini Sini tempatnya posku nih. poskernya. Hati-hati. Ya Allah. Ya harus kembali. Terus kembali di sini terakhir nih, rumah terakhir ini. Ya harus kembali. Itu mobil 40 kok. Belakang. Belakang Pak. Kalem Mbah.